पुराना अहदनामा खुरूज की किताब उसका बाब नंबर 14 और उसकी आयत नंबर 13 हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में ये लिखा हुआ है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन आमीन। इसी तरह से हम यशवा की किताब उसका बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 9 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन आमीन। सब कहें ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे खुश रहने की वजह है, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, उसी के नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया। सो आज खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से हमने पुराना अहदनामा खुरूज की किताब उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 13 हमने तिलावत की कि मूसा ने अपने लोगों से कहा कि डरो मत, बल्कि क्या करो, तुम चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम को क्या करो, तुम देखो, क्योंकि आज जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो तुम दोबारा उन्हें कभी फिर नहीं देखोगे, क्योंकि खुदा जो है वो खुद तुम्हारी तरफ से क्या करेगा, तुम्हारी तरफ से लड़ेगा और तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें उस जगह पर, उस लेवल पर, उस कुर्सी तक, उस मुल्क में लेकर जाएगा जिसका वादा उसने तुम्हारे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। और फिर दूसरी बात हमने पढ़ी वर्ष यशवा की किताब उसका बाब नंबर 1 उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद ने कहा कि मैंने तुझे नहीं कहा कि तू मजबूत हो जा, खौफ ना खा, हरासा ना हो, बल्कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। सो आज खुदा जो है वो आज हमसे बात कर रहा है। वो कहता है कि चाहे जिस तरह की मर्जी हालात चल रहे हैं, चाहे जिस तरह की मर्जी कंडीशंस चल रही हैं, वो कहता है तुमने चुपचाप खड़े रहना है, डरना नहीं है, बल्कि तुमने क्या करना है, मेरी निजात के काम को तुमने देखना है। तुम्हारी तरफ से मैं लड़ूंगा, तब लड़ूंगा जब तुम मेरे हुक्म को मानोगे, जब तुम मेरे कलाम को पूरा करोगे, जब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो फिर तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी बल्कि वो मेरी लड़ाई होगी और उसमें तुम जीतोगे और शैतान को क्या करोगे, शर्मिंदा करोगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जब तक इस्राएली खुदावंद के हुक्म के ऊपर चलते रहे, मानते रहे, उसके साथ चलते रहे, खुदावंद खुदा को अपना खुदा मानते रहे, कोई भी बुरी रवश नहीं इख्तियार की, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद के आगे आगे चलता रहा, उनके आगे चलता रहा, उनकी हिफाजत करता रहा, उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। बाइबल मुकद्दस आती है कि 40 साल तक ना तो उनके कपड़े पुराने हुए थे, ना ही उनके जूते जो थे वो टूटे थे। वो ऐसा खुदा है, हालेलुया। लेकिन जैसे ही उन बाइबल मुकद्दस आती है जहां पे उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया, जहां से खुदा उनके साथ गिला शिकवा करना शुरू किया, मूसा को बुरा भला कहना शुरू किया, बुत परस्ती करना शुरू की, खुदावंद ने अपने कहर को नाज़िल किया, खुदावंद ने गुस्सा किया, खुदावंद नाराज हुए और खुदावंद ने फिर क्या किया, खुदावंद ने सजा भी दी। हालेलुया। सो आज खुदावंद हमसे ये कह रहा है कि जिस तरह की मर्जी हालात हैं तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुमने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं। वहां पे उसने कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आप देख रहे हो उनको दोबारा तुम कभी भी
نہیں دیکھو گے. سو آج خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ڈرنا نہیں, خوف نہیں کھانا, ہراساں نہیں ہونا, بے دل نہیں ہونا. جہاں جہاں تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. جس وبا کو تم آج دیکھ رہے ہو, جس بیماری کو تم آج دیکھ رہے ہو, جس کنڈیشنز کو تم دیکھ رہے ہو, جن حالات میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو, بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ دنیا اس حالات میں نہیں رہے گی. اس وبا سے میں کیا کر دوں گا, میں انہیں آزاد کر دوں گا. ہاللیلویا. اس لیے چپ چاپ کھڑے رہنا ہے, خداوند کی نجات کے کام کو دیکھنا ہے. خداوند کے ساتھ کڑکڑانا نہیں, گلے نہیں کرنے, شکوے نہیں کرنے کہ خداوند یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, ایسے کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, ایسے کیوں کر رہا ہے. کہ خداوند خدا جو ہے وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے. اگر ہم خود کو دیکھتے ہیں تو جو پین کی نب ہوتی ہے نا, تو اس کی نب دیکھتے ہیں آپ کتنی سی ہے. تو اگر آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ وہاں پہ زمین جو ہے اس کے اگر آپ دیکھتے ہو تو زمین جو ہے آپ کو اس نقطے کی طرح نظر آتی ہے. تو اگر اس نقطے چھوٹی سی زمین ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو دیکھو تو آپ تو پھر اس میں نہ ہونے کے قابل ہیں. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارے لیے ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے, وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اتنی سی زمین کے ٹکڑے میں اتنی لاکھوں اربوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے, لوگ چل پھر سکتے ہیں. تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں خداوند کے سامنے گلا کروں. لیکن انسان, بائبل مقدس کہتی ہے کہ انسان ہے ہی کیا کہ وہ خداوند کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے. سو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں چاہے جس طرح کی مرضی کنڈیشنز ہیں, ہمیں خداوند کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم نے اس کا شکر کرنا ہے. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے ہر بات میں کیا کرو, خداوند کا شکر کرو. ہر بات میں ہر بات شامل ہے, اس میں اچھے حالات بھی شامل ہیں, اس میں برے حالات بھی شامل ہیں, اس میں ایوری کنڈیشن جو ہے وہ شامل ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کسی بات میں خداوند کے ساتھ گلا نہیں کرنا, اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے, اس کی تھینکس کرتے ہوئے ہم نے چپ چاپ کھڑے رہنا ہے, اڑے رہنا ہے اور خداوند کی نجات کے کام کو کیا کرنا ہے, دیکھنا ہے. جس طرح موسیٰ نے کہا کہ جس مصریوں کو تم دیکھتے ہو دوبارہ تم انہیں کبھی نہیں دیکھو. تو آج خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ جس وبا کو آج تم دیکھ رہے ہو, جن کنڈیشنز کو آج تم دنیا میں دیکھ رہے ہو, جن حالات کو تم دیکھ رہے ہو, جن مشکلات کو تم دیکھ رہے ہو, بہت جلد یہی مشکلات جو ہے دنیا میں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. تم اس وبا کو دوبارہ نہیں دیکھو گے, تم ان مشکلات کو دوبارہ نہیں دیکھو گے, تم دنیا کی اس بری کنڈیشن کو دوبارہ نہیں دیکھو گے. لیکن چپ چاپ کھڑے رہو, خدا کی نجات کے کیا کرو, کام کو دیکھو. تمہاری طرف سے میں لڑوں گا, میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. میں وہی خدا ہوں. اگر 40 سال جو ہے میں اسرائیلیوں کو ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہوں, کھانے کو دے سکتا ہوں, پینے کو دے سکتا ہوں, ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے, ان کے جوتے نہیں پھٹے, تو میں جو ہوں, میں کل آج اور ابد تک کیا ہوں, میں یکساں ہوں. اگر میں داؤد موسیٰ کا خدا تھا تو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو میں تمہارا بھی خدا ہوں. آمین, ہاللیلویا. کسی بات میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے خداوند کے سامنے کڑکڑانا نہیں ہے, گلا شکوہ نہیں کرنا, بلکہ ہر بات میں ہم نے خداوند کا تھینکس کرنا ہے اور چپ چاپ کیا کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے. خداوند نے کیا کہا یشوع سے, کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا. خداوند آج ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا. آگے وہ کہہ رہا ہے مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا, بے دل نہ ہو, ہراساں نہ ہو, تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ. سو خداوند آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا میں نے, خداوند کہہ رہا ہے کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا. جب تم بائبل پڑھتے ہو تو میں تم سے بات کرتا ہوں, میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دنیا کے نور ہو, تم زمین کا نمک ہو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ مت ڈرو. کیا میں نے بائبل مقدس میں 365 مرتبہ نہیں کہا کہ مت ڈر, مت ڈر, مت ڈر. میں نے تمہیں کہا ہے, تو تمہیں میں نے جب یہ حکم دیا ہے تو تم نے ڈرنا نہیں, خوف نہیں کھانا, ہراساں نہیں ہونا, بلکہ جہاں جہاں تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ بائبل کو جیسا پڑھ کے دیکھ لو کہ جیسے جیسے دنیا کے اوپر کوئی پرابلم آئی ہے, وبا آئی ہے, کس طرح کی پرابلم آئی ہے, تو خداوند کا اس کے بعد جو ہے خداوند کے لیے خداوند کا نام جو ہے وہ کثرت سے اس دنیا میں کیا پایا ہے, جلال پایا ہے. خداوند نے کوئی نہ کوئی بڑا کام کیا ہے. ہاللیلویا. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں, تو ایک ٹائم تھا کہ یسوع مسیح اور ان کے شاگرد جو تھے, کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ, وہ کشتی میں کیا تھے, سوار تھے. جب کشتی میں سوار تھے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا, کشتی جو ہے وہ ڈگمگانا اس نے شروع کر دیا. اب جو لوگ تھے خدا ان کے شاگرد تھے,
انہوں نے ڈرنا شروع کر دیا, انہوں نے پریشان ہونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہم مر جائیں گے, ہمیں یہ طوفان جو ہے یہ لے کے ڈوب جائے گا, ہم بچ نہیں سکتے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ کہاں پہ تھے؟ اس کشتی میں موجود تھے. وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ اس کشتی میں جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سوئے ہوئے تھے. خداوند کچھ ٹائم کے لیے کیا تھے؟ خداوند خاموش تھے. اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے متی کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے. ہاللویا. یہ واقعہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو بائبل مقدس کہتی ہے جب شاگرد جو بہت ڈر گئے, بہت خوف زدہ ہوئے, انہیں لگا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے, تو انہوں نے کس کو آواز دی؟ انہوں نے کہا اے خداوند ہمیں بچا, دیکھ یہ طوفان جو ہے یہ ہمیں لے کے ڈوب نہ جائے, ہم مر نہ جائیں, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. چاہے وہ کس طرح کی مرضی کنڈیشن چل رہی ہیں, جو بھی حالات چل رہے ہیں, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ بہت بڑا طوفان ہے, یہ وبا بہت بڑی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے وہ کل آج اور ابد تک کیا ہے؟ وہ یکساں ہے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب شاگردوں نے یہ دیکھا, شاگردوں نے کہا کہ خداوند خدا دیکھ ہم مرے جاتے ہیں, ہم ڈوبے جاتے ہیں. یسوع مسیح کو اٹھایا اور یسوع مسیح کہتے ہیں اے کم اعتقادو, اے بے اعتقادو, اب تمہارا جو ہے وہ ایمان کہاں گیا؟ ان کے کیا کہا؟ اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو, ڈرتے کیوں ہو؟ کیا کہا یسوع مسیح نے؟ اے کم اعتقادو, تم ڈرتے کیوں ہو؟ یسوع مسیح نے کہا ڈرنا, یہاں پھر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے. ایون کتنا بڑا طوفان تھا, کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی تھی, ہر طرف سے طوفان نے گھیرا ہوا تھا, اور شاگردوں کو کیا لگ رہا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے مر جانا, شاید ہم اس سے باہر نکل نہیں سکتے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اے کم اعتقادو, ڈرتے کیوں ہو؟ کیا میں وہی خدا نہیں ہوں جس نے جب یشوع سے کہا کہ حوصلہ رکھ, کیا میں نے حکم نہیں دیا کہ مت ڈر, حوصلہ رکھ, بے دل نہ ہو, ہراساں نہ ہو, خوف نہ کھا, کیونکہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. تو بائبل مقدس آتی ہے جب شاگرد اس کشتی میں سوار تھے تو یسوع مسیح نے خداوند نے پرانے عہد نامہ میں کیا کہا کہ تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. یہاں پہ کیا تھا؟ شاگرد کشتی میں سوار تھے, طوفان آیا ہوا تھا, تو خداوند وہ اپنا کلام پورا کر رہے تھے کہ تم جہاں جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. جب کشتی میں طوفان آیا ہوا تھا تو خداوند ان کے ساتھ تھے. اور خداوند بائبل مقدس کہتی ہے خداوند جب اٹھے, خداوند اس ہوا کو ڈانٹا اور طوفان کو ڈانٹا, اور طوفان کیا ہو گیا؟ تھم گیا. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت. پرانے عہد نامہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت, اور یہاں پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت, اے کم اعتقادو, ڈرتے کیوں ہو؟ ہم نے ڈرنا نہیں, ہم نے بہادر بننا ہے, کیونکہ ہمیں اس بات کا ہمارا ایمان ہے کہ خداوند خدا کہتا ہے کہ تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. چاہے جتنا مرضی بڑا طوفان میں لگ رہا ہو, چاہے جتنی بڑی مشکل میں لگ رہی ہو, ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ جو ایک سیکنڈ میں جو ہے طوفان کو روک سکتا ہے, تو اس وبا کو بھی ایک سیکنڈ میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے. ہاللیلویا. وہ کہہ رہا ہے کہ جن مصریوں کو تم اب دیکھتے ہو ان کو دوبارہ تم کبھی نہیں دیکھو گے. آج وہی خداوند جو ہے وہ آپ سب سے بھی کہہ رہا ہے, وہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ جس وبا کو تم آج دیکھ رہے ہو, جن مشکل حالات کو تم دیکھ رہے ہو, دوبارہ تم انہیں کبھی بھی نہیں دیکھو گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے وہاں پہ الفاظ کہے کہ اے کم اعتقادو, یعنی اے کم ایمان والو, یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آج نہیں تو کل وہ کیا کرے گا؟ اس مصیبت سے, اس وبا سے وہ پوری دنیا کو آزاد کرے گا, کیونکہ خداوند آج بھی چاہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی بری روشوں سے کیا آئیں, وہ باز آئیں. ہاللیلویا. اب اگر آپ اس دیکھتے ہو, اس واقعے کو آپ جب دیکھتے ہو تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جب شاگرد جو تھے کشتی میں تھے, طوفان آیا, بہت بڑی وہاں پہ طوفان آیا, لہریں, اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم بچ نہیں سکتے, لیکن جب یسوع مسیح اٹھے انہوں نے طوفان کو ڈانٹا اور وہ وہیں پہ تھم گیا. لیکن اگر آپ اس کے آگے دیکھتے ہیں, جب ہم اس کی 28 آیت میں پڑھتے ہیں, تو جب اس طوفان کے بعد جب یسوع مسیح جب دن ہوا, تو جب یسوع مسیح آگے گئے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا, جب وہاں پہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا, تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہاں پہ شاگرد جو تھے اتنی رات پورے طوفان میں سے گزرنے کے بعد وہ کیا دیکھنے جا رہے تھے؟ ایک بہت بڑے معجزے کو دیکھنے جا رہے تھے.
कौन सा मौजज़ा? बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब वो वहां पे गए तो वहां पे एक ऐसा इंसान था जो क्या करता था, जो कब्रों में रहता था, अपने आप को जख्मी करता था और लोगों के ऊपर पत्थर फेंकता था। वो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर शैतान जो था उसका लश्कर था। और ये बहुत बड़ा मौजज़ा था, ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत बड़ा खुदावंद का जलाल था। खुदावंद का बहुत बड़ा एक जलाल ज़ाहिर होने वाला था कि हजारों की तादाद में जो थे शैतान वहां पे क्या होने वाले थे? शर्मिंदा होने वाले थे। यदि सारी रात तूफान में से गुजरने के बाद उन्होंने क्या देखने जा रहे थे? एक बहुत बड़े मौजज़े को, खुदावंद के जलाल को देखने जा रहे थे। आमीन, हालेलुया। इसी तरह से आज हमें लग रहा है कि हम किसी तूफान में से गुजर रहे हैं, पता नहीं हम बचेंगे भी नहीं बचेंगे, ये वबा पता नहीं क्या करेगी। तो मैं खुदावंद का खादिम होते हुए ये कह रहा हूं कि आप जितने भी इस आवाज को सुन रहे हो, आप इन मुश्किल हालात में से गुजरने के बाद खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसा मौजज़ा ज़ाहिर करेगा जो आपने कभी नहीं देखा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। यानी वो स्पिरिट्स जो लगता है कि उन्होंने आपके कारोबार को जकड़ा हुआ है, वो गंदी स्पिरिट्स जिनको आपको लगता है कि उन्होंने आपके बच्चों को जकड़ा हुआ है, आपके घरानों को जकड़ा हुआ है, आपकी जिंदगियों को जकड़ा हुआ है, तो मैं आपको खुदावंद का खादिम होते हुए ये कह रहा हूं कि इस तूफान में से गुजरने के बाद, इन कंडीशंस में से गुजरने के बाद, इन मुश्किल हालात में से गुजरने के बाद खुदावंद खुदा जो है आपकी जिंदगी में से हर तरह के शैतान को वो क्या करने वाला है? खारिज करने वाला है, उसे बाहर निकालने वाला है और आप गवाहियों के साथ वापस आने वाले हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उसने कहा चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद की निजात के क्या करो? काम देखो। जिस मुश्किल को आज तुम देख रहे हो, दोबारा तुम उसे कभी नहीं देखोगे। क्या मैंने हुक्म नहीं दिया कि खौफ ना खा, हरासा ना हो, बेदिल ना हो, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। आप इस मैंने एक एग्जांपल दी है, एक वाकया आपको बताया। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत से वाकयात मिलेंगे कि जैसे जैसे मुश्किल हालात में से गुजरे हैं, आगे जाके खुदावंद ने वो वाली कुर्सी दी है, वो वाली लेवल दिया है जो कभी सोचा भी नहीं था। जब यूसुफ मुश्किल हालात में से गुजरा, तूफान में से गुजरा, परेशानियों में से गुजरा, मुखालफत में से गुजरा, गुलामी में से गुजरा, तो खुदा ने उसे वो कुर्सी दी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, उसे वज़ीर आज़म बना दिया। दाऊद जब बहुत सी मुश्किलों में से गुजरा, बहुत से तूफानों में से गुजरा, तो खुदावंद ने उसको पूरे इस्राएल का क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। आप आस्तर की जिंदगी को देख सकते हो, आप रूत की जिंदगी को देख सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी आपको लगे कि बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, तो मैं खुदावंद का खादिम होते हुए ये कहता हूं कि इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा जो है आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े मौजज़े को ज़ाहिर करने जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे जब शागिर्द सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, हम तो मरने वाले हैं, लेकिन खुदावंद ने उसके बाद क्या किया? उन्होंने अपनी आंखों से एक इतने बड़े मौजज़े को देखा, खुदावंद के जलाल को देखा कि एक इंसान जिसके अंदर लश्कर था गंदी रूहों का, बदरूहों का, खुदावंद ने क्या कर दिया? उनको एक ही दिन में, एक ही सेकंड्स में खुदावंद ने उस इंसान को उनसे आजाद कर दिया। क्या देखा उन्होंने? बहुत बड़ा मौजज़ा देखा, खुदावंद का बहुत बड़ा काम देखा। तो फिर से आपको खुदावंद का खादिम होते हुए कह रहा हूं कि ये तूफान जो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, तो इसके बाद जो है खुदावंद खुदा जो है पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा बड़ा काम करेगा कि लोग जो है खुदावंद के नाम की क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने डरना नहीं, हमने खौफ नहीं खाना, हमने ईमान में मजबूत रहना है, हमने उसकी तारीफ करनी है, उसके साथ गिला नहीं करना, उसके साथ शिकवा नहीं करना, बल्कि हमने चुपचाप खड़े रहना है और खुदावंद की थैंक्स गिविंग करनी है कि वो खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने के ऊपर कादिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं फिर से खुदावंद का खादिम होते हुए कि वो स्पिरिट्स जो आपको लगती हैं कि हमारे घर में डिस्टर्बेंस कर रही हैं, तो इस वाकया में से गुजरने के बाद, इन मुश्किल हालात में से गुजरने के बाद आप देखोगे आपकी जिंदगी में कोई भी गंदी स्पिरिट नहीं होगी। आप हर तरह से क्या हो चुके होगे? आप आजाद हो चुके होगे। जिस तरह से शागिर्दों ने क्या देखा? शागिर्दों ने जब इस बड़े तूफान को देखा तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके अंदर हजारों की तादाद में सी बदरूहें थी और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उनको बाहर निकाल दिया, उस इंसान को उससे आजाद कर दिया। आज वही काम जो है खुदावंद खुदा जो है वो पूरी दुनिया की जिंदगी में करने जा रहा है। लोगों को लग रहा हो कि ये तूफान बहुत बड़ा है, ये मुश्किल बहुत बड़ी है, ये वबा बहुत बड़ी लग रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं फिर से खुदावंद का खादिम होते हुए कह रहा हूं कि ये इन मुश्किल हालात में से गुजरने के बाद, इस तूफान में से गुजरने के बाद खुदावंद खुदा जो है आपकी जिंदगी में एक ऐसे जलाल को ज़ाहिर करेगा, एक ऐसी गवाही को पैदा करेगा, इतने बड़े मौजज़ात को ज़ाहिर करेगा कि आप सारी जिंदगी खुशी के साथ खुदावंद की तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमने क्या करना है? हमने खौफ नहीं खाना,
हमने हरासा नहीं होना। कहता है क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया? क्या हुक्म हमें दे रहा है कि खौफ नहीं खाना, हरासा नहीं होना, बेदिल नहीं होना, बल्कि जहां जहां तुम जाओगे मुझे अपने साथ लाओ। हालेलुया। चुपचाप खड़े रहो, खुदावन की निजात के काम को देखो। उससे पहले क्या कहा? डरो मत, डरो मत, अड़े रहो, खड़े रहो और खुदा की निजात के क्या करो? काम को देखो। जिन मिस्रियों को, जिस मुश्किल हालात को दुनिया में आज आप देख रहे हो, खुदावन कह रहा है उनको फिर तुम कभी भी दोबारा नहीं देखोगे। उसके बाद मैं इतना बड़ा जलाल ज़ाहिर करूंगा, इतना बड़ा मौजज़ा ज़ाहिर करूंगा, इतना बड़ा अपना काम ज़ाहिर करूंगा कि तुम सारे अपने दुखों को भूल जाओगे, अपनी परेशानियों को भूल जाओगे और हमेशा क्या करोगे? तुम मेरी तारीफ करो। समझ लग रही है सबको? हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो आपसे बात कर रहा है आज। वो आपको बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, खौफ नहीं खाना, हरासा नहीं होना। लेकिन क्या करना है? जो खुदावन का हुक्म है कि आज अगर हम चाहते हैं कि खुदा जो है वो जल्द से जल्द जो है इस वबा से, इस मुश्किल हालात से दुनिया को आजाद करें, तो वो लोग जो आज भी बुरी रविशों में हैं, वो लोग जो आज भी किसी तरह के गुनाह में हैं, उनको तौबा करने की जरूरत है, ताकि खुदा जो है सेकंड्स में जो है इस वबा को क्या करे? पूरी दुनिया में से खत्म करे। सो फिर से आपको बता रहा हूं, हमने बेदिल नहीं होना, हमने खौफ नहीं खाना, हमने हरासा नहीं होना। खुदावन कह रहा है कि क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया कि तुमने नहीं डरना? तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने बरकत पाई तो सब बोलो आमीन, 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 आमीन। अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। और थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को खुदा के हुजूर में बंद करें और आज के जिंदा कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें। और थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी जिंदगियों के मुहाफिज रहनुमा रब, तू जो हमेशा खुदावंत हमारा रहनुमा है, आज तेरे कलाम से जो हमने रहनुमाई पाई, हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज वो खुदा हमने तेरा कलाम सुना, तेरी जिंदा आवाज़ सुनी, तेरा मैसेज सुना, जो आज खुदावंत तूने हमें दिया कि हमें खुदावंत आज इन मुश्किल हालात में, इस वबा के दौर में, पहले खुदा इस बीमारी के वक़्त में खौफ नहीं खाना, बेदिल नहीं होना, फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा तूने आज अपने कलाम में से होकर हमसे बात की है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे खुदावंद तू आज से हजारों साल पहले जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए, तो खुदावंद जब वो समंदर को देखकर खुदा घबरा गए, तो तूने अपने बंदा मूसा से कहा कि चुपचाप खड़े रहो। और तेरे बंदा मूसा ने खुदावंद तेरे लोगों से कहा कि चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद की निजात के काम देखो। तो खुदावंद तूने उनके लिए फौरन पहले खुदावंद बहरे कुलज़म के 2 हिस्से कर दिए। और आज भी खुदावंद तू इस वबा के दौर में इस वबा को हमेशा के लिए कैंसिल कर। ऐ खुदा हमने अपनी आंखें तेरी तरफ लगाई हुई, हमारे हाथ तेरी तरफ उठे हैं। ऐ खुदावंद हमारा तवक्कल तुझ पर है, हमारा यकीन हमारा ईमान तुझ पर है। और आज कलाम के वसीला से ऐ खुदावंद जो हमने बरकत पाई है, हम इसके लिए तेरा थैंक्स करते हैं। जो खुदावंद आज हमने तेरे कलाम में सीखा है कि खुदा तूने कहा मत डर। खुदावंद हमें सिखा कि खुदावंद हम तेरे इस कलाम पर, इस हुक्म पर अमल कर सकें और किसी बात से डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि तूने फरमाया है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। सो खुदावंद हम तेरे मोहताज हैं, हम तेरे तालिब हैं। ऐ बाप, हमारा भरोसा हमारा यकीन तुझ पर है, हमारा तवक्कल तुझ पर है और हमारा ईमान है कि खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है। तेरे वादे जो सब खुदावंद हाँ में है, ऐ खुदावंद हम तेरे उन वादों को तुझे याद दिलाते हैं। ऐ पाक और जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सब ने जो बरकत पाई है, हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं, अपने खादम को खुदावंद तो और से अपने कलाम के गहरे भेद दे, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर और इनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा। जितने ऑनलाइन लोग खुदावंद इस कलाम को सुने, ऐ पाक खुदा वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए और खुदा सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। मेरा ईमान है कि जितने खुदा इस वबा की वजह से किसी खौफ में थे, डर में थे, जब वो आज तेरा कलाम सुनेंगे और खुदा तेरे कलाम में से होकर पहले खुदा जब वो तेरे कलाम पर ध्यान देंगे, तो मेरा ईमान है कि उनका ये खौफ, ये उनकी टेंशन, ये डर उनकी जिंदगी से जाएगा, क्योंकि खुदा जिसके साथ तू है उस पर कोई बीमारी,
कोई वबा असर नहीं कर सकती। सो जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे और ब्लेस कर और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब खुदावंद की सताइश में आगे बढ़ेंगे। स्किप स्टॉप कर देंगे सब।